Every time, no? Papadyak tayo 3 beses. 1, 2, 3. Papasok pa tayo. 1, 2, 3. Tapos we shout excellent. Ayan, okay. Mag-thank you ka, mag-thank you ka. Excellent na para kay Angelo. Okay, ready, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano, di ba na? Ano pa? Ano na, parang tulog na. Jab daw, jab. Ano, kalimutan ko, dami kasi. Isa lang. RJ ba? JR. Una, ano kaibigan si Micah para sa'yo? Tapos, anong birthday wish mo para sa birthday? Anong sabihin? Go. Nakita ko lang kay Maya. Bite siya tapos kiss. Sorry. Hindi ko na pwede i-kiss na crush kasi meron. Excellent na para kay Kuya JR. Yes! 1, 2, 3. Huwag kang mukha ka. Magali yan. Si Maya.